हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सब लोग। ये मेरे पास एक HP का लैपटॉप आया है। इसका मॉडल नंबर मैं आपको बता दूं, ये HP पवेलियन DV9000। तो इसमें प्रॉब्लम आ रहा है, इसको हम चेक करेंगे। ये इसका चार्जर है, चार्जर लगा लेंगे। चार्जर लगा लिया, लाइट ऑन हो गई। अब हम इसको ऑन करने वाले हैं। ऑन कर दिया, ऑन हुआ, लाइट ऑन हो गई, बट डिस्प्ले नहीं आया और ये डीपी है। सेम इशू आ रहा है, रैम का एरर देता है, जैसे बीप रैम वाली एरर दे रहा है। तो हम एक दफा रैम इसकी चेक करेंगे। हमारे पास एक ओके वाली रैम पड़ी है, उसको ओके वाली, उसको हम Cause your time is now, your time is now. Cause 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 your time is now, your time is now. इसके अंदर जो ग्राफिक्स की आईसी लगी है, एनवीडिया लगी है। तो इनके अंदर एनवीडिया का प्रॉब्लम है। तो इसको हम खोल के चेक करेंगे कि मसला कहाँ से है। Cause your time is now. 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 Your time is now. Cause 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 your time is now. Your time is now.